हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम आस्था जैन। वेलकम बैक टू माय चैनल द आस्था ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए क्यूट, अट्रैक्टिव एंड सिंपल समर बन जुड़ा हेयर स्टाइल का वीडियो लेके आई। चलो स्टार्टेड। सो फ्रेंड, फर्स्ट आपको अपने सारे बालों की सिर्फ पोनी बनाना है, उसको रबर बैंड सिक्योर नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने हाई पोनी बना ली है। अब आपको क्या करना है, सिंपल से बालों को फोल्ड करना है।